Naam, ni saa 12 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni moja majira ya Afrika Mashariki. Ankisi Kandeke na muona Simwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramake Afrika Kusini, Mohamed Papiro Jab Afrika Kusini, Elisha Nairobi, Emmanuel Mongombe, Hasani Ramadhani, Asokolo Ayeba, King Sele, Ejide Kizenga Tembele, Kizabe Ayeba, Dedone Buto toka Joseph from Australia, Kiza Salum, Mashaka Ayamba, Beyond Klambamau, mzee wa state ya Menda, Feza, da Letesha, da Irene from German, na wote ambao wanasikiza Baraka1 TV na tusikiza wananchi wana mitazamo gani. Jambo mzee Rajabu, habari mchana, mupo salama? Poleni sana na kazi ndugu yangu ya kila siku endao. Basi bila kuponda muda, nina neno moja nilipenda kuzungumzia kupitia emisho ya jana, na mimi nataka kuingia yako mawazo kuhusu kusema kwa Hippolyte Kanambe Kazemberere habari ya kwenda Kinshasa. Mzee Rajabu, musianze kuongea maneno kama kawaida. Tuangalie maneno yenye kila uzito wa kila neno. Juu Hippolyte Kanambe Kazemberere ni mutusi, tusisahabu ile neno. Na pale iko mwamu naweza kuikamatia mu aina au njia ya usalama kusema kwake. Au anasema tu tufungule macho bakongomani, na rais afungule macho. Tutakia kujikuta pale Hippolyte Kanambe Kazemberere anasema mwisho ya mwezi atajikuta Kinshasa. Tufikirie kirefu, muangalie ni aina gani anataka kwenda. Paka vile unatoka kusemezea na ndugu huyu mnazungumza naye leo emisho ya saa 6 kusema tuangalie na tujichunguze, mutakia kukuta kusema kuna hasara kubwa mubale batu benye biko pembeni ya raisi. Na banaisha kuwa kama anasema vile manake biko na assurance. Hippolyte Kanambe Kazemberere alikuwa complice ya kuwa Laurent Desire Kabila, njo alijikuta pale. Mujue ile kusema kwa kusema atajikuta mwisho wa mwezi, manake tumkalamuke ineno ushikose kuipitisha mu emission ya saa 9 au saa 10. Ingao kama na wote appreciate hiyo. Inaonekana kusema banisha kwa na nyama yenye inatafuta kunasa raisi, ndio pale analaka, manake banataka kuwa ni raisi. Mufungule mashikio kuineno, mimi natoka kuisemeza, naanza kusemezea hayo. Juu mtu iko kondane na sheria inamutafuta kumkamata, anasema atajikuta pale. Musione kama ni ongezi ya kawaida, mnaweza kuwa mko nazungumza, lakini ni maongezi ya uchungu sana na ongezi ya huzuni. Manake kama anasema vile, muyue kuna muteko yenye barisha tega, tufungule macho na rais afungule macho na security yake. Ifo bachunguze neno sana siku 2. Ichunguziwe sana na sheba kongomani bote. Hii neno mtaniitika baadaye. Kama Hippolyte Kanambe Kazemberere anasema atajikuta Kinshasa, manake anashaba na anamuteko wenye alishateka wenye iko nao assurance ke vile bali waka Laurent Desire Kabila anajikuta mu pouvoir, na njo vile iko anaisha teka ile muteko yake bauwe Felix Tshisekedi pour que ajikute mu Kinshasa. Mushikamate muniza mzee Rajabu. Tena neno ifo kuisemezea sana na kulilia sana raisi afungule macho na security yake asiri na ajiweke muange sana. Kusema kwa Hippolyte Kanambe Kazemberere, mkachunguza kufa kwa Laurent Desire Kabila na yeye Hippolyte Kanambe ajikute mu pouvoir, na muangalie hivi vitu anasema hapa. Haina vitu vya kukamata havyo mu legerite. Hapana. Ina habari ya kufungulia hiyo akili sana na kuichunguza sana na tukue ange sana, sino tutaweka mikono kukichwa. Ni rase tusi ile. Hippolyte Kanambe Kazemberere ni mutusi na ni delege wa Ampiri Tusi ima juu ya kutawala Afrika Central. Haina neno ya miza ile.
Nilishikiliza tangu jana, nilisema leo nitasemezea hii mambo. Ni habari ya kwanza ile. Habari ya pili, hivi tuko nitasema hii neno mwe bapasha habari bote Mungu naisemezea. Ikamkuta rais wetu, damu yake itakuwa juu ya kichwa yake. Juu mwe mko napasha mambo yote na mko nalalamika na bakongomani peple kongole yote kuna sema hii maneno. Yaye kuishi na batretre, yaye kuacha maadui mu arme benye biko na jwe role munene ya Rwanda ya Kagame. Lakini peple kongole pake vitu kuna tuma maoni na mwe bapasha habari mko naisema kila shiko. Mubadiliko hakuna. Wala habambe decision. Manake inaonekana manke ya decision yake ndio itakuwa ajali ya kifo yake. Juu mtu mutoni likunja miaka kujiongoza hiyo yenyewe, ingekuwa na mtu wa kuinyolosha kama ile makumba iko nayo. Manake damu ya rais itakuwa kichwa yake. Kusema tunasema sana. Ba journaliste yote ya Kongo biko nasemezea ile neno, lakini yeye hana na msimamo. Hatujue saa zingine anatumaini ya uokovu kupitia bibi yake juu na yeye ni rase tusi. Saa zingine ndio pale ashishikie masemi ya bakongomani benye kumtumainia. Hivi tuko naye tumaini, tunamuombea uzima juu atuelekeze kumwangaza. Sasa ye mwenyewe au sijue vile ko pale kuna uongozi mbili wa confiance na bibi ule bari mupaka juu ya kumkontrole biote benye ko napanga na anje kubidemoralize na anje kubicontredire na ya bakongole iko juu ya kumfunulia maneno yenye iko na jiandaa nayo juu yake. Ili neno mimi naisema mzee Rajabo haina neno ya miza, ni ya kuangalia. Angalia maneno mko napikia mamarto ya ule komanda Fali mwenye iko nini Walikale. Chakula basoda na uzisha. Salari ya basoda ifo ibebe baingize mbele mu makomerse yabo. Ikafika turu wa mwanjo abape mwezi moya. Eske ni kusema bale basoda biko pale muparmi arme yote hakuna mwenye ko contre na bile mwenye kusema na biko nashinda utrouver ma solution. Banasema mambo ya etat major, biko nasema mambo ya maison militaire. Tulianjaka kusema mambo ya General Ntumba. Eske leo hivi tuko hapa haikukia kutoka ile batu barenda kulalamika ku maison militaire ya Chiwewe hii ajili banza biko naisema pale, hii ya Masunzu kukotea Kisangani biko naisema reaction yake ni nini? Manake tunaweza kuona makoro ya yeye na politika nambe Kazemberere mekuko akoro ya munene yenye inapitia bibi yake juu ya nini? Ba Filistina baribebaka Samsoni bakamuwesha na Mufilistina juu bamuavware na njo ole wetu ni kupitia ile. Manake Felix iko na Delila ni Mufilistina. Information mlitoa juu ya Kabila kuingia Kishasa kupitia Kishasa. Ya ile usifikiri alikuwa anavisema tu kwa kuvisema yeye kwa gisi yeye anavisema yeye mwenyewe. Eske unajua kama ilikuwa ni preparation ya kupiga coup d'etat tena? Apitie sa Kishasa sasa bien. Atokee Kongo Brazza apitie Kishasa. Ndugu unaona mwenye anatuua sana mwi Kongo yetu ni wazungu. Wazungu ndio wanatuua. Hii France na Belgique binasumbua sana. Hata na Marekani, mimi Marekani sina uaminifu nayo sana. Juu Trump ukiona hata na benye tuko muhimu nchi gisa na perturbe vitu vinavurugika. Yani uchumi unashuka sana, kazi hakuna, na vitu vingi anakatakata. Manake vitu havieleweki bro. Tafikiri tunaingia munani mu siku za mwisho. Watu wanachanganyikiwa wajielewi. Ni kusema ndugu Kisekedi, niliwahi kukuambia kama Kisekedi njoo si politiki na kuaga hivyo. Mpolitiki unapoona uko na muasi mwenyewe kuna kusumbua,
kama umtangulie yenyewe na kutanguliaga utanambiaga hiyo yote. Kabila wanajitiatia kifua iko na watu venye banamsutenire tena wa nguvu. Ndio maana unaona iko najitia kifua, anaanza ingia mkongo saa yoyote na watamfanya kitu anarudia. Ndio tatizo hiyo ndugu yangu. Antuka vitu liko fo. Kisekedi asipokuwa makini na aba general bake wenye alitiaga wa mchongo, asipokuwa makini abatowe, abadilishe kiso na wasemaga, abadilishe ba generale, atowe ba generale benye walikuwa badilishe, atakuwa viktime mwi vitu tena, atatuacha pabaya. Njoo habari hiyo ndugu yangu. Njoo hivyo tena, wakongomani wenzetu tujue ya kwamba Kongo yetu ni bamwizi njo banayala ndani. Mimi nafata information ya 12h kwa sababu nilikuwa mkazi, sikupata gesi ya kuifuatilia. Naisikiliza vizuri sana. Ya wasomi wenye tuko nao Mkongo, akili yao tu ni wizi, lakini hawana akili ya kujenga nchi yao. Papa Rajabu, habari ya asubuhi. Umelamuka bien? Nashukuru tena kusikia sauti yako. Mungu apewe sifa kwa kazi anayotutendea. Jana nilifanya kazi sana, hata sikumaliza ile taarifa ya saa 12. Nilisuka nimeshapatwa na usingizi. Ila kitu nilikuwa nataka kusema kuhusu Kabila, kusema anapumbaza wa journaliste wa Kenya. Hiyo wakati anawaambia ataenda Kinshasa, atashukia Kinshasa, hiyo ni ndoto za bubu, na hiyo ni kumpumbaza watu, kudistrere watu, sababu Kabila hawezi ota kusema anaenda Kinshasa, haiwezekani hata ikuweje. Na mimi huwa nashangaa, kama vile tu huko unasema watu wamesoma vizuri sana, lakini mimi huwa naona kusoma kisomo huwa haisaidii chochote. Mtu anazaliwa na akili yake. Mimi hapa si kuenda shule yoyote kabisa, lakini mimi kama Mkongomani, miaka ambayo Kabila amefanya kwa kiti, miaka 18, ameua watu wengi Kongo, wengi, ameharibu usalama wa Kongo, na paka saa hii anaendelea kuharibu usalama wa Kongo. Hivi vikundi vyote vyenye viko Kongo, vyote hautapata kikundi kimoja chenye si cha Kabila. Uongo. Vikundi vyote viko Kongo, kunatokezea kikundi hiki na kile, vyote ni vikundi vya Kabila, ili kuumbisha usalama wa Kongo. Sasa wakati Mkongomani anaweza jiunga na Kabila, huwa namuonea huruma, na mimi naona kumbe watu hawana akili, hawajui procedure yake ni nini. Wao wanafata pesa tu, wapate mulo, lakini hawajali maslahi ya wananchi. Wanajijali wao wenyewe, hawajali mtu mwingine kabisa yote yule. Hata wao wenyewe hawajijali, sababu mtusi vile alivyo, akikuhusisha na mpango wake, jua kesho lazima atakuua. Hiyo wakaya wakijua. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kupitia Baraka1 TV. Mengine tukutane majira ya saa 12 asubuhi kwenye Amka na Baraka1 TV.